गोंयान हालीं फेक एअर क्वॉलिटी इंडेक्स उक्तार आयल्या उपरांत गोंयचे एअर क्वॉलिटीची अचूक म्हायतीचेर गोवा स्टेट कंट्रोल बोर्डचे चेअरमॅन महेश पाटील उलयले. गोंयची एअर जी आसा न्ही ती ऑलवेज गूड टू सॅटिस्फॅक्टरी आसा. गूड म्हणजे AQI एअर क्वॉलिटी इंडेक्स हो 50 सकयल आसल्यार म्हणटात व्हेरी गूड आनी 50 ते 100 आसल्यार म्हणटात AQI एअर क्वॉलिटी इंडेक्स ताका म्हणटात सॅटिस्फॅक्टरी. गोंयचो मोस्ट ऑफ द टायम गूड आसता पण ते विंटर थंडेची येता आसतात आनी एक्टिविटीज जातात गाडी येतात आनी थंडे लागून प्रदूशण जे आसा म्हणजे धूळ वायर भायर वचना ताका लागून हे वाडटा. गोंयाक आतां पर्यंत आमी आमचे कडेन सद्याक सादारण 28 स्टेशनां आसात डिफरंट सिटी डिफरंट जाग्याचेर आनी तांचो डाटा आसा तो सदांच भितरी नॉर्मल आसा म्हणजे 100 वयर क्रॉसच जावना. एवरेज सादारण 50-60 एक दोन जाग्यार इंडस्ट्रियल इस्टेट सुद्दां 75 थोड्या जाग्यार जी सिटी लायक पणजे म्हणटात तशें पणजे सादारण फाटल्या 2-4 दिसां 60-70 जाल्लो. रिजन थंडी पडल्या थोडी एक्टिविटी जाल्या कन्स्ट्रक्शन आनी गाडी खूब आयल्या गाडी खूब जाली आतां फंक्शन जाल्ल्या तेन्ना वाडटा पण अलार्मिंग कांयच ना आनी आमी एवरी डे ऑनलायन मॉनिटरींग करतात तो डाटा. गोंयचो AQI एअर क्वॉलिटीचो स्टेटस पळोवपाक गेल्यार गोंयान ऑन एन एवरेज 51 ते 100 AQI आसता जो सॅटिस्फॅक्टरी कॅटेगरीन येता. उपरांत चेअरमॅन पाटील हाणें हाल्ली एका वेबसायटीर उक्तार आयिल्लो AQI फेक आसल्याची पुष्टी देखून केली.